बंधु माने कुहा जाए जे जेतेबेले ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करने को निष्पत्ति नियंती से पूर्वर संकेत पठांती अनेक लोक एही संकेत गुड़ी को बुझी पारंती नहीं एवं एक प्रमुख सुजोग सेमानंकर हाथ छड़ा हो जाए। आज आमे एपरि ज्योतिष संकेत गुड़िक विषय आलोचना करिबु जहा सकारात्मक जीवन परिवर्तनर प्रतीक। मने रखंतु जे आपण खूब शीघ्र सहरर आलोचनार विषय हेबे। हुए तो यह ही ईश्वर आपणक पई चाहुछंती। आपण हुए तो भाबुथिबे जे ईश्वर कौन चाहती एवं आपण काहेकि आलोचनार विषय हेबे। आपणकर कौतूहल दृढ़। आजिर भविष्यवाणी रे मु आपणक रास्ता रे आसुथिबा प्रमुख परिवर्तन एवं आपणक पई अपेक्षा करिथिबा गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर विषय सब किछि प्रकाश करिबे जहा मध्यरु किछि आपण आज पाई पारंती। मु प्रत्येक विवरणी को संपूर्ण भाव में वर्णना करी। मु आपण को अनुरोध करुछि जे ही वीडियो को हाथ छड़ा करंतु नहीं एवं आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने ब्रह्मांड प्रायतः एपरि संकेत पठाए जहाँ आम जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाव में परिवर्तन करे एवं वर्तमानर महाजागतिक संरचना ठीक से ही परि सुझाई देउछि। संक्षेप रे एही वीडियोटी आपणक पई अत्यंत विशेष एवं लाभदायक। बंधु माने आपण सहरर चर्चार विषय पालटिबाकु जाउछंती। एहा मने हुए जे भाग्य निजे चाहुछि जे आपणक भाग्य परिवर्तन हेउ एवं आपणक जीवन रे एक समृद्ध जुग आरंभ हेउ। किछि मिठा ऑर्डर करी रखंतु कारण एथिरे भल खबरर संभावना अधिक जदिओ एथिरे एक रहस्यमय लक्षण मध्य जड़ित। आपणक मध्यरु केतेक आपणक घरे साप जोड़ा प्रवेश करिवार दर्शन किंबा स्वप्न देखि पारंती। एहा एक प्रकृत घटना जहाको हालुका भाबरे नियाजिबा किंबा मजा भाबरे खारज कराजिबा उचित नुहे। मु एहार गुरुत्व बुझाइबी किपरि धन घर एवं जान आपणक जीवन रे आसीबो एवं आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउतबा निर्दिष्ट ग्रह मिश्रण। मु वर्तमान आपणक सब किछि विस्तृत भाबरे व्याख्या करिबी किंतु मु चाहूछि जे आपण मते जहा कहिबाको अछि ता बहुत सतर्कतार सहित सुनंतु। गोटिए मुहूर्त मध्य हाथ छड़ा करंतु नाही। एहाको आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु। समस्ते आपणक सहित एक परिवर्तन देखिबा पई चाहुछंती। आपणकर कष्टकर समय शेष होईछि एवं एक समृद्ध समय आरंभ हेबाकु जाउछि। एक विराट आश्चर्य आपणक पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछि। दया करी मो कथा को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही। एहा सेही मुहूर्त जेतेबेले आपण आनंदरे परिपूर्ण हेबे एवं आपणकर स्वप्न गुड़िक गोटी गोटी करी सर्त हेबो। वर्तमानर ग्रह संयोजन सूचाई दिए जे जेतेबेले गुरु एक मंगलमय दृष्टि निक्षेप करंती ए ध्यान देई सुनंतु। शुक्र धन एवं खुशी आनी थांती जेतेबेले कि चंद्र मन को स्थिर करी थांती। दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक हठात गति पाए। जो माने फलाफल देखि न पारी कठिन परिश्रम करिसंती सेमानंक पई जुआर आपणक सपक्ष रे बारी हेउछि। प्रकृत रे आपणक पई एक महान खबर अपेक्षा करिछि। बंधु माने एहाकु एक मजा भाबी भूल करंतु नाही। मु आपणक सहित जहा कहिबाकु जाउछि ताहा गभीर एवं गुरुत्वपूर्ण। आगामी समय आपणक जीवनर सबुठारु विशेष एवं लाभदायक हेबो। आपण एते विशाल आश्चर्य पाइबे जे आपण सेगुडी को जीवन सारा मने रखिबे कारण 3 रु 4टी ग्रह वर्तमान आपणको संपूर्ण समर्थन करूछंती। बंधु माने गुरु शुक्र किंबा चंद्र से माने आपणको पई अत्यंत शुभ संयोजन सृष्टि करूछंती। आपण धन अर्जन करिबाकु जाउछंती एवं आपणकर नाम प्रत्येक घरे आलोचनार विषय होइजिबो। एबे आसंतु आलोचना करिबा जे आपणको सहरर चर्चा कोन हेबो। बंधु माने ध्यान देई सुनंतु। इहार अर्थ होई पारे जे आपणकर काम सफलता चाकरी व्यवसाय परीक्षा फलाफल किंबा पारिवारिक सफलता साधारण आलोचनार विषय होइजिबो किंबा हुए तो आपण हठात एक प्रचुर परिमाणर टंका पाई पारंती जहा आपणको आपणकर स्वप्न पूरण करने को अनुमति दिए जहा द्वारा
आपण समाजर आलोचनार विषय पलटि जिबे। जो माने थरे आपणकर क्षमता उपरे संदेह करुथिले एवं आपणकर दारिद्र्य को परिहास करुथिले किंबा आपणकर जीवनर प्रकृत कष्टकर समय आपणक उपरे हसुथिले से माने एबे आपणकर प्रशंसा करिबाको लागिबे। मु आपणको एहा कहिबाको चाहे आपणकर नाम आपणकर शत्रु मानकर घरे मध्य प्रतिध्वनित हेबा पई स्थिर होईछि। तेनु एही गुरुत्वपूर्ण भविष्यवाणी को एक मजा भाबरे नियंतु नाही। एहाको आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु कारण आपणकर जीवन भल पाई परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपण जहा चाहुछंती टंका प्रेम सम्मान आपणकर कठिन परिश्रमर फलस्वरूप आपणक पाखको आसुछि। प्रस्तुत हुअन्तु एवं किछि मिठा ऑर्डर करंतु कारण आपणकर समय परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणक जीवनर खराब पर्याय शेष होई गला। विश्वास करंतु एहा देखा जाउछि जे ईश्वर मध्य आपणकर समस्त प्रयास को एबे सफल करिबाको चाहुछंती। बंधु माने केतेबेले जीवन रे विलंब हुए किंतु विलंब सबु बेले विफलता को बुझाए नाही। अनेक लोक कष्टकर समय सहिबा परे हठात सुजोग पांती। जदि आपण सचोट प्रयास करिसेंती तेबे भविष्यत रे आपण सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। एहा व्यतीत एहाको एक चमत्कार कहंतु किंबा सठिक समय जो माने धैर्यवान रहंती से माने प्रायतः महान सुजोग पांती एवं एबे एक प्रकृत रहस्यमय आश्चर्य आपणक पई अपेक्षा करिछि। केवल टिकिए अपेक्षा करंतु सेही दिन दूर रे नाही जेतेबेले आपण आनंद रे नाचिबे। बंधु माने आपणक भाग्य एक सुंदर मोड़ नेबाको जाउछि। मु एहार ग्यारंटी देई पारे आपणकर समस्त प्रयास सफल हेबो एवं आपणक जीवन रे धन प्रवाहित हेबो। तथापि मु आपणक परवर्ती समय जहा कहिबाको जाउछि ताहा आपणक बहुत ध्यानर सहित सुनिबाको पड़िबो। आपण सर्वदा कष्टकर समय धैर्य बजाय रखिछंती। एहा आपणक जीवन रे प्रगतिर चाबिकाठी। एबे आसंतु आमे किछि गुरुत्वपूर्ण एवं रहस्यमय लक्षण विषय आलोचना करिबा जहा आपणक जानिबा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बंधु माने मो एही भिडियोर आरंभ रे उल्लेख करिथिली जे सापर एक जोड़ा आपणक घरे प्रवेश करिवो। आपण ठीक सुनुछंती। ज्योतिष एवं लोक कथारे साप को प्रायतः परिवर्तन शक्ति एवं लुक्कायित रहस्यर प्रतीक भावरे जणा जाए। तेणु जदि आपण आपणक घरे साप देखंती तेबे भय करंतु नाही। सेमानंकर आगमन प्रायतः शुभ सुजोगर सूचना दिए। सफलता एवं खुशी उभयर संभावना आनी थाए। एपरि संकेतर सम्मुखीन हेबा किंबा स्वप्न रे देखिबा अनेक परंपरा रे जीवनर एक पुराना पर्यायरु नूतन पर्याय को परिवर्तनर एक संकेत एवं आर्थिक लाभर एक संकेत भावरे माना जाय थाए। भयर कारण नुहे एहाकु आत्मनिरीक्षणर एक सुजोग एवं दिव्य कृपारु एक संकेत भावरे देखंतु। एबे आसंतु आमे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण बिंदु को आलोचना करिबा। केबे एवं किपरि एक गाड़ी घर एवं धन आपणक जीवन रे आसीबो। एही सुख सुविधा गुड़िक उपभोग करिबा पई आपणक पई केउ ग्रह संयोजन हेबा आवश्यक। बंधु माने जदि आपणक कुंडलीर चतुर्थ भावरे शुभ ग्रहर प्रभाव देखा जाउछि किंबा जदि आपण दीर्घ समय धरि संपत्ति जानवाहन किंबा आर्थिक स्थिरता पई चेष्टा करूछंती तेबे आपण आगामी मास गुड़िकरे नूतन सुजोग सृष्टि हेउतबा स्पष्ट भावरे देखि पारिबे। कठिन परिश्रम सठिक निष्पत्ति एवं अनुकूल परिस्थितिर मिश्रणरु सफलता आसी थाए। भाग्य केवल भविष्यत द्वारा नुहे बरं आमर कार्य द्वारा मजबूत हुए। सेथिपाई कहा जाए जे काम हेउछि पूजा। आमे सर्वदा आपणको कहिछु जे जदि आपण निज कार्य रे उत्कर्ष पाती तेबे आपण जीवन रे द्रुत गति रे आगको बढ़ी पारिबे। आपणको केबे भी किछि भय करिबाको पड़िबो नाही बरं आपणकर मुह खुशी विकिरण करिवो एवं आपणको जीवन रे एक उल्लेखनीय भावरे अग्रगति करिवो। बंधु माने जदि आपण दीर्घ समय धरि संपत्ति जानवाहन किंबा आर्थिक स्थिरता पई चेष्टा करूछंती तेबे आगामी मास गुड़िकरे आपण नूतन सुजोगर सम्मुखीन होई पारंती। कठिन परिश्रम सठिक निष्पत्ति नेबा एवं अनुकूल परिस्थितिर मिश्रणरु सफलता आसी थाए।
ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଫଳ ସହଜରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପାର ବିଶ୍ୱାସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ସଂକେତକୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଏ। ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ତାହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ହେବ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଜଣେ ନମ୍ର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦାନ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବେ। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉଭୟରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏକ ପଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହାଲୁକା ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଜ୍ଞାନ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜାଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅଫିସ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ପଛରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ଖବର ପ୍ରତି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଛନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କାହାଣୀ ଉପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ଭୂମିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ଖୋଲା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହାଲୁକା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁସିର ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜୁସ୍ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ବାଛିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ଷମତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ପରେ ଖୁସିର ଖବର ପାଇବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ, ଯାହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତଥାପି ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।